Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan teruskan perbincangan kita dalam video kali ini pada soalan example 13. So, a 1.5 kg sphere is dropped from a height 30 cm onto a spring of spring constant K 2000 Newton per meter. So, the height is 30 cm from the spring. After the block hit the spring experienced maximum compression X as shown in figure 5.13. Question A, describe the energy conversion occurred after the sphere is dropped onto the spring until the spring experiences maximum compression X. So, yang pertama sekali untuk menyelesaikan masalah ini ialah kita kena identify what is our system. In this question, the system is the sphere. The system are the sphere and the spring. So, ada dua sistem yang kita nak kaji. Ada dua sistem yang akan ada energi, yang akan simpan energi, iaitu sphere dan juga spring. So, untuk soalan yang pertama, dia kata, describe the energy conversion occurred after the sphere is dropped onto the spring until the spring experiences maximum compression. So, pelajar-pelajar semua kena lukiskan 3 diagram sebagaimana yang ada dalam video ini. Yang pertama adalah bola itu masih lagi berada di atas. Yang kedua, kita lukiskan bola itu sudah menyentuh spring tapi belum lagi kompres. Dan yang ketiga, bola itu sudah pun menjunam dan kompres spring kita. So, dalam kes yang pertama, kedua dan ketiga, berlaku perubahan bentuk energi. Energy is conserved, tetapi energi berubah dari satu energi ke energi yang lain. For example, in figure 1, okay, perkataan drop pada soalan ini menunjukkan there is no initial velocity. The ball initial velocity is 0. So, if the ball have 0 initial velocity, that means the ball have 0 kinetic energy. But since the ball is at height 0.3 meter, from the spring, therefore, the ball have gravitational potential energy. So, let's name it as K1 and UG1. For the second system is the spring. The spring is at its original position, or is neither compressed nor stretched. So, the elastic potential energy is 0. Now, this gravitational potential energy is converted into, for the second part, kinetic energy. So, the question is, does the ball have gravitational potential energy or not? It all depends on where we want to define height 0. If we define height is equal to 0 at this point, therefore, the ball does not have gravitational potential energy. If we define height 0 below the spring on the ground, then the ball have gravitational potential energy. For this question, I would like to define this point as height 0. In other words, if this point have height 0, that means gravitational potential energy along this green line is 0. So I can say from
figure number 2, based on my definition of height 0, gravitational potential energy at point 2 is equals to 0. Due to the green line yang saya dah define, yang kita define. Then, this kinetic energy is then converted into another type of energy. From figure 3, the ball has stopped. Dia dah berhenti. So, bila dah berhenti, kinetic energy pada figure 3 is equals to 0. But, kita perhatikan, bola ini tidak berada pada garisan hijau, maksudnya ada gravitational potential energy. Ada satu value. Dan, kita tengok spring kita sudah compress. So, sudah ada compression X. So, dia ada, for the spring, kita ada elastic potential energy, US. So, again, pada kes yang kedua, spring masih lagi belum compress. Saya tertinggal benda ni. Okay, so no compression. So, pada point ini, elastic potential energy of the spring masih lagi 0. So, itu menjawab soalan A. Sebenarnya, gravitational potential energy is converted into kinetic energy. And that kinetic energy is converted into gravitational potential energy and elastic potential energy. So, that's for question A. So, untuk example ini, saya define point di mana spring unstretched sebagai height 0 untuk menyelesaikan masalah conservation of energy. Ingat, garisan hijau ini adalah garisan yang kita sendiri lukiskan dan yang kita sendiri define sebagai height 0. Kenapa height 0 di situ? Sebab saya nak height 0 kat situ. Sebab kamu nak height 0 kat situ. Dengan memilih garisan hijau ini sebagai height 0 ataupun gravitational potential energy 0, ianya akan memudahkan kita punya calculation. Lebih mudah jika dibandingkan kalau saya pilih garisan merah sebagai height 0. Sekiranya saya pilih garisan merah sebagai height 0, matematik kita akan lebih sukar. Dalam video ini saya akan tunjukkan contoh bagaimana saya menyelesaikan example ini dengan memilih garisan hijau sebagai gravitational potential energy 0 dan bukannya garisan merah. Dalam video yang seterusnya saya akan buat lagi example 13 tetapi dengan kaedah yang memilih garisan merah sebagai 0 gravitational potential energy. So, soalan B. Calculate the speed of the spring just before it strikes calculate the speed of the sphere just before it strikes the spring. So, soalan yang kedua, B. Soalan mahu kita cari velocity of the speed of the sphere at point 2. Okay, so dalam gambar aja 2. So, kita kena pilih initial point dan juga final point. For this question, naturally, kita akan pilih point yang pertama sebagai initial point. Untuk question B, so ini initial. Dan untuk question B, ini adalah final point kita. So, kita boleh apply conservation of energy. The sum of initial energy is equals to the sum of final energy. Initially, kita dah identify tadi, we have UG1, gravitational potential energy 1, is equals to, okay, so pada part yang kedua, at final point, kita ada K2. So, nampak? Senang sebab cuma ada gravitational potential energy pada part yang pertama dan ada kinetic energy pada part yang kedua.
Kenapa tak ada gravitational potential energy pada gambar yang kedua? Kerana kita sudah define garisan hijau sebagai zero gravitational potential energy. So, matematik kita jadi semudah mgh1 is equals to half mv2 square. Maka kita pun potong m. So, h1 kita sama dengan 0.3 meter ataupun 30 cm. Semuanya kita kena tukar dalam SI unit. So, kita boleh substitute value 9.81 times 0.3 is equals to half V2 square. And V2 is equals to 2.43 meter per second. So, selesai soalan B. Soalan C pula. Determine the maximum compression X. So, to find the value of X, kita kena refer pada diagram yang ketiga. Untuk soalan C, kita boleh pilih dua point sebagai initial, dua point sebagai initial point. Kita boleh pilih point yang pertama sebagai initial point. Untuk soalan C, ini boleh jadi initial. Untuk soalan C, point yang kedua juga boleh jadi ini initial. Tetapi sebabkan kita nak cari value X, maka point yang ketiga akan jadi final point bagi soalan C. So, sebenarnya kamu boleh cuba untuk pilih gambar yang pertama sebagai initial point ataupun untuk pilih gambar yang kedua sebagai initial point. Saya untuk example ini saya akan pilih figure 2 as initial point for question 3 and figure 3 as final point for question C. Okay, so kita tengok initial point gambar yang kedua, kita cuma ada K2 kinetic energy, dan gambar yang ketiga kita ada UG3 and juga US. Therefore, we apply conservation of energy. Okey, ingat tadi gambar tadi kita ada kinetic energy 2 sama dengan UG3 plus US. So, K2 is equals to UG3 plus US. So, K2 is half times mv2 square is equals to mgh3 plus half kx square. Now, mana dia height 3? Okay, pada diagram yang ketiga, height 3 adalah diukur daripada height 0. So, this is height 3. Okay, now since height 3 is below h is equals to 0, therefore, height 3 is negative. Okay, height 3 berada di bawah height 0 ataupun UG0 ada ke atas, bawah dia nanti UG akan jadi negative. Dan the value of height 3 is equals to, the magnitude of height 3 is equals to the compression X. So, saya pun boleh tulis half mv2 square is equals to mg h3 is equals to X in magnitudes but negative because it is below h is equals to 0 plus half k x square. Okay, so then we substitute the value half times 1.5 times 2.43 square is equals to 1.5, that is the mass, times 9.81 times negative x plus half times 2000, that is k, the value of k is given, times x square. So the value of x is equals to, I think I need to pause the video to calculate it by myself.
Okay, so jika saya tekan kalkulator saya menggunakan untuk solve equation ni, ada x square kat sini, maka saya akan dapat value x is equals to 0.0743 meter. Okay, jawapan yang kedua adalah negative 0.056. Okay, tapi value negatif kita tak pakai untuk compression. Therefore, jawapan kita sebenarnya adalah 0.0743. So, itu sahaja untuk video kali ini. Saya rasa saya tak berpuas hati dengan video saya kerana sebenarnya saya tidak listkan non-value secara jelas. Contohnya pada soalan C ni, saya pun tak perasan bahawa M sama dengan 1.5 dan saya pun tak nak kamu semua tahu bahawa K sama dengan 2000. Itu saya tak listkan dengan betul-betul. Okay, so itu sahaja untuk video kali ini, yang mana saya membincangkan conservation of energy bagi dua sistem. Yang ini ada spring dan juga ada bola. Saya harap kamu lukis balik diagram yang ada sekarang ni pada skrin. Lukis semula, define balik height 0, height 3, identify balik energy pada setiap gambar. Baru pelajar semua dapat solve soalan berkaitan dengan principle of conservation of energy. Okay, so itu sahaja dalam video kali ini. Terima kasih. Dalam video akan datang kita akan bincangkan example yang sama tetapi dengan kita define height 0 pada part yang berbeza. Sekian, terima kasih.